Environment Canada has updated a severe weather bulletin for southern Saskatchewan at 4:01 p.m. Central Standard Time, Saturday, December 4th, 2021. A blowing snow advisory is issued for Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de la Saskatchewan à 16h01, heure normale du centre, le samedi 4 décembre 2021. Un avis de poudrerie est émis pour Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for southern Saskatchewan at 4:01 p.m. Central Standard Time, Saturday, December 4th, 2021. A blowing snow advisory is issued for Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de la Saskatchewan à 16h01, heure normale du centre, le samedi 4 décembre 2021.